ассалому алайкум, дӯстони азиз, тамошобинони азиз. Хуш омаден ҳама каса ба эфири мо. Як хабари хуш дорум. Касоне ки дар эфир медурен, ҳатман аввал лайкотона монен. Табрик, раҳмат. Ҳози камтар одамо ҷамъ шаванд, ба мегӯм имрӯз барои чӣ ман хурсандам, барои чӣ маро табрик кунед. Ҳози камтар одамо ҷамъ шаванд. Салом алейкум, ҳаматон дар чӣ хален? Ҳама каса сӯзен, хубен? Ҳози камтар одамо ҷамъ шаванд, мегӯм барои чӣ? Салом алейкум, салом. Сӯзен танҷен, кӯдако сӯзен, чӣ ҳол дорен? Раҳмат, соз. Салом алейкум. Чорум лайк, ҳатман лайк монен, ҳатман. 11 лайк, 66 нафар гуфти рӯсто так нечестно, буроен аввал лайкотона монен. Алҳамдулиллоҳ сӯзен. Шумо сӯзен, саломатӣ хуб, раҳмат. Ассалому алейкум апаҷон. Алейкум салом Шаҳнозаҷон. Хуш омаден ба эфири мо. Салом алейкум, алейкум салом. Салом, ден ражденитона? Не, як хабари муҳимтар ай ден ражденӣ. Ба фикрам шаҳр мерен, чӣ хурсанден? Не, иям нест. Шумо фикр кунед рӯз чӣ гапе? Ман чанд бор дар наворам гуфта будам. Рӯзи 23 ноябр, агар ки оҷа ҳастанд бо подписчикое ки аввал қатима буданд, шояд ва ё бидонанд ки имрӯз чӣ гапе. Хуб ҳастӣ Саидаҷон, фарзандо хубанд? Раҳмат. Салом апаҷон, кӯдаконатон соз шуданд апаҷон? Алҳамдулиллоҳ, ҳазорон бор шукрсозанд. Тамоман бигем почти намесуфанд. Салом аниқ 15 000 шуди? Не, ҳози барои 15 000 бо отдельно эфир мекунем. Ман да 12 та нишон додестай. 124 нафар хуш омаден ба эфири мо, 46 та лайк. Ассалому алейкум апай Саида. Алейкум салом. Салом апаҷон. Алейкум салом. Салом алейкум. Алейкум салом. Саидаита хурсанди, морам хурсанд мешем. Раҳмат. Салом алейкум Саидабону. Чӣ гап боша? Ҳози камака ки дига одам ҷамъ шава, мегӯм чӣ гапе. Салом апаҷон, табрик, раҳмат. Тез ҳама лайк монен. Чӣ хабара? Як хабари муҳим. Ассалому алейкум. Алейкум салом. Салом, 12 лайк апаҷон. Алейкум салом, раҳмат. Табрик, чӣ гап? Ҳози мегӯм чӣ гап. Мегуфтен салом алейкум шумо апа, шумо назми, раҳмат. Апаҷон, раҳмати алло. Ман аз шумо заказ карда будам, алфавбелӣ гирифтам, бениҳоят маъқул шуд. номератона гум кардам, натонистам раҳмат бигӯм, то нафаҳмам гирифта бошен сами главни. Ассалому алейкум апаҷон, кӯдакотон хубанд? Алейкум салом, раҳмат, соз. Ҷунуна, привет. Табрик. Фатима омада, привет мекард. Яксолагии каналтон, бале, раҳмат, ана угадали. Имрӯз 23 ноябр, як соли ров намешавад ки ма бо шумоем, шумо бо манен. ҳазор раҳмат барои ҳаматон ки дастгирӣ кардем. ай канали кушодагим пушаймон нестам. бениҳоят фоидаҳои калон дидам. ҳазор раҳмат ҳаматонда. салом, ҳамеша ҳамин хел хурсанд бошед. раҳмат. Алейкум салом. ден ражденитона япане. Яксолагии каналтон. бале, имрӯз 1 сол мешава каналма. рӯзи тӯйда. чӣ гап боша? Хабари хуш боша. Хабари хуш барои ман ки шумо 1 сол шуд хатимане. чӣ гап боша? Хабари хуш боша. бале, каналтон 1 сола мешава. ҳамин рӯз канал 1 сол шуд. салом алейкум. Алейкум салом. рӯзи каналтон. имрӯз рӯзи канал. модартон чӣ хел апаҷон? ҳазор раҳмат сӯзан. 1 солагии каналтон. салом. алейкум салом. Салом алейкум апашкаҷон, чӣ ҳол дорен? зиндагиётон наст? алейкум салом, раҳмат. алҳамдулиллоҳ сӯзем. чӣ гап апаҷон? 1 солагии канала қайд кардистам бо шумо. камтар суҳбати рӯбарӯ. ободу сарбаланд бошед. раҳмат. барфи пазак чӣ? бафли пазак фаҳмидам.
اپا جان این خیل باشین می نه. سلام علیکم سازی اپا جان. علیکم سلام. سایده تو گفته میگی که دلم میکفه جنونه. فاطمه یا مندرین آورده که سلام زاد روز دارید. نه علیکم سلام. سلام علیکم سلام. سلام اپا جان. علیکم سلام. کانال تون یک سال شد می. بله بله بله. سلام از شهر ایسفره. شما را چون خواهر دوست می‌دارم و زن صاحبی دو فرزند. روزی تویتان. علیکم سلام. هزار رحمت الله. چی گپ باشد تستر گپ زنید به صبرانه انتظارم. اینجا ما در بولویم چی یک قیامت کمتر پایان فرام. خدا همیشه همین خیلی خرسند باشین. دخترها کانالی منم دخترم پختن تماشا نو از تاجیکستان روسیه آمدم. پپلین های خوش رو آوردم زکس کنین میدوزم پشته همه جو روسیه روان میکنم. در یک سال خیلی جمع کردید کو. بله رحمت 19 فوریه 2 ساله میشه و کو چه خیلی 19 فوریه 23 نوامبر که شده بوده. السلام علیکم سازین دخترها خوبین. دخترای خوش رو دوگانه جان مبارک شوه یک سالگی کنه. رحمت اپای سرایا. سلام از شهر کلاب. علیکم سلام. سلام علیکم زینب جان خوش آمدی به فیلمو. سلام خلق. علیکم سلام. سلام اپای جان. علیکم سلام سازی خوبی. رحمت ساز. سلام از شهر یکترینبورگ. ویدیوش ما انتظار مبارک باشد. رحمت تبریک. من یک سالگی ما را هم دعا کنید فرزندام صحت سلامت بیایند. ما نیز در روسیه فرزندام نه. خداوند صبر جمیلتان بسیار. подписчикот якумت کی بود فهمیدم یک سالگی کانالتا. جیانجانی عزیز یکم подписчик بهترین نیمه خود بدی. شهنازه جان رحمت بهترین زنی دنیا هستی. الله مهربان همیشه خرسند باشی. رحمت اپا جان به نهایت میندار هستم. سلام اپا جان زینب تبریک یک سالگی تان. من از اول با شما بودم پیشروی خواهانم. رحمت میندارم. اپا جان زاد روزتون که سیکرت نباشد گوید ما هم فهمیم. ما یگان سیکرت شما ندارم کو. که سیکرت داشتم 27 مارت سال 1992 سال. مدینه سلام. ایجای کلوبی سلام از شهر ایرکوتسک. کانال تا 19 فوریه 2 ساله می شود کو مبارک شود. سلام سیدبانی با برکت. رحمت علیکم سلام. سلام همه تان ده. سلام همه کسا خوش آمدین. همه خیلی میخوام هر روز که تان افیر کنم وقت به حد کمی میکنه. نمیخوازی باید برف تازه کنی بریم. یک کودکا را میگم بیرون برم چند قشی در خانه کسل. الحمدلله خیلی خوبتر سستر شدن. این استانفکه در پیش دروازه مای افتابوسی عبید آمد. خوش آمده همه کسا به کانال ما باز یک بار دیگر. رحمت برای دستگیریاتون. رحمت که شما با ما هستید. رحمت که نوارهای ما را دستگیری میکنید. سخنهای ما را در زمین نمیماند. خداوند از همه شما راضی باشه. سلام اپا جان ساعت شما چند دی حاضر؟ 3:30 عبید. سلام علیکم از تاجیکستان. علیکم سلام. 27 مارت رحمت های کلان زد روزی اپا جانی من بهترین ما. رحمت سلام علیکم. علیکم سلام. سلام اپا جان سزین. رحمت علیکم سلام. سلام اپای سعیده. علیکم سلام. سلام اپا جان دخترچه من 27 ماه یک جویه قید میکنیم. رحمت مایلی. السلام علیکم سازین خوبین اپا جان. رحمت علیکم سلام ساز. سلام علیکم سعیده جان. علیکم سلام. سلام از سیومین. علیکم سلام. یک سالگی کانالتان سعیده جان مبارک باشد. از شهر چیت سلام. رحمت که شما با ما هستید. هزار رحمت میندار هستم.
лайк мондан бухаб сайда раҳмат барои лайкотон ҳаматонда раҳмат. Салом алейкум апай Сайдабону сӯзи хубен кӯдако сӯзан алейкум салом раҳмат сӯз. Салом апаҷон сӯзен хубен табрик. Салом раҳмат. Салом шумо сӯзани беҳтаринен Сайдабону раҳмат барои суханотон. салом алейкум Сайдаҷони азиз, ман шумои қавози ширин дорен, кӯдакои ширинак дорен. Алейкум салом раҳмат, миннат дорум. салом апаҷон сӯзен, апа хафа нашавен, шумо зани чандуми шавҳартон ҳастен, махфӣ набоша гуфтен. Дар наворҳо чанд бор гуфтагиём ку. муборак бошад раҳмат. Салом салом. Салом апай Сайда, торт канӣ барои ма табрик. иншоаллоҳ торти яксолагира мекунем. духтаро дар Тюмен ҳаст ягон кас. салом хоҳари азиз, табрикоти моро ҳам қабул кунед. алейкум салом раҳмат бо ҷони дил қабул. ассалому алейкум назми шумо Сайдахон, нағз шумо бачаҳотон Фотимаҷон ҳамашон нағз соғ саломат бошед, худо нигаҳбонатон бошад раҳмат. салому алейкум Екатеринбург. алейкум салом. анами муслиман айстаги ба англиси анамиам подписчики ҳай ҳами канал кушодагим подписчикам буд, ами навистаги буд беҳад бисёр гап мезадем через ютуб. чилисалюм лайк. ассалому алейкум апа. алейкум салом раҳмат. хоҳарҷон духтарчатон чанд сола? 2 сола ё 4 моҳа? салом Сайдаҷон, ман аз шаҳри Сиктивикар. салом. ҳамин торта ки каделитотон чанд ба чанд листомон чанд ба чанда не ки ман намедонам ҳамин листам чанда. ҳама моша ба ҳамин чашм пухтан мегирам. чие? куҷа биё? иҷа биё. фотима ғам додистай. духтарчатон беруна нигоҳ дорад меҳод, амҷа бозӣ дорад, дадай треза меброяд, иедеси ҳамаи кор мебиёяд. ман ҳам аз моҳи феврал сар карда мебинам без перерив супер даҳан будам. пеш ҳозир ином се комменти охирро нахондед. наворҳои гузашта ба пеш. раҳмат. салом Сайдаҷон, табрик, лекин намедонам ба кадом муносибат табрикот имрӯз 23 январи 2021 сол. 1 сола мешавад канал ма 1 сол шид. фотимаҷони асалак куҷо? дар имҷада бозӣ дорад. зинда бошен, зани меҳрубонед шумо. раҳмат. чанд сум мегирен аз ютуб? дар наворҳо чанд борҳо гуфтагиём. салому алейкум сӯзен хубен шдат дорем чӣ гапай? гуфтам ку 21 январ неку. апаҷон, яксолаги каналтон муборак. ба шумо пешравӣ хоҳонам. раҳмат. салому алейкум Сайдабону, табрик, дар корот муваффақият. лайкора буқа Фотимаҷони мо сӯза. алейкум салом раҳмат. ноябр ку. ассалому алейкум, муборак шавад. рӯзи зудрӯзи бачаи ман будааст. якҷоя ҷашн мегирем. бале фаҳмо имрӯз 23 ноябр. зинда бошад апаҷон. аз Московская область, город Домодедово. салом. Мы каждый день ждем ваш влог. Мы вас очень любим и уважаем. Спасибо огромное. Я тоже всех вас люблю. Думох пас думох мешава. думох пас думох мешава. Нафаҳмидам.
تیزتر ولوگاتون برارید. ما انتظار ولوگاتون. دوگونا جان من نیز همسال شما. رحمت. سلام علیکم سایده جان. علیکم سلام. شما به شهر نرفتین نه؟ خواهر جان چند بار در کامنتاری نوشتم لیکن جواب ندادید. من یک هفته می شود که ویدیوش رو تماشا میکنم. قریب که همش رو تماشا کردم. به من محقول شد. هزار رحمت الله. همه کامنتاریاتون میخونم. وقتم تنگی میکنه در نوارها. وقتی که نوار میکنم ای خاطر میبره، لیکن همش میخونم. رحمت برای کامنتاریاتون. ما هر روز انتظاری ولوگای شماییم. رحمت. امروز ولوگ میشد کوشش میکنم برفی خوش رو سب سفید ماده باشد. سوپر. 23 ینور یا که نویبر. 23 نویبر. سلام علیکم. تبریک اپا جان. ما در ولادیمیر. علیکم سلام. رحمت. سلام خواهری عزیزم. سعیده چه خیلی فرزندتان سازه شوهرتان شما کی به شهر میبرد؟ علیکم سلام. نمیدانم از یک علامتی کلان یا علامتی سوال نامعلوم. سلام سوزین خوبین اپا جان از پیتر. علیکم سلام و سلام اپا جان. علیکم سلام. سلام به همه. علیکم سلام اپا جان. براتون پیشروی خواهانم. آمین. رحمت. همه کسا خوبین. سلام اپا. امروز بلاگ میشه و انشالله یک بار دیگه موفقیت خواهانم. یک سالگی کانال تون رو لایک از پیتر. رحمت. سلام علیکم. دوگونه تبریک. علیکم سلام. ما در وقتی نماز عصر شد وای میکنم افیر محکم میکنم. انشالله کوشش میکنم که اقلا 10-15 منوتی هم افیر کنم. همه کسا با این خوشروی سوال ها به نهایت بسیار بسیار بخشش زیاد که سوالی کدامی را نخوانده باشم. همه تان در یک بار دیگه علیکم سلام. نماز عصر میخونم. انشالله جبار از پسی ولوگ من تشکیل میشم. کوشش میکنم که یک ولوگه که دیگه با برای شما تا شوا بکنم. همه کار ما میگم بکنم با حضور بشنم ویدیو من کنم نمیشوه. کار تمام نمیشوه. باور کنید ساعت уже 8-9 بگه میشوه. میگم که تمام امروز 8 کار بیا که یک ولوگ مایده کم باشه منتش کنم. کوشش میکنم که روز به روز ولوگ های نو به نو کنم تا نه. هزار رحمت که تماشا میکنین. اگر که شما تماشا نکنین و لایک نمونین من دیگه هم نمیتیم. همین شما تماشا میکنین کامنتاری می نویسین ما دیگه همین شوقم زیاد میشه که هر روز تیز ولوگ برارم. رحمت که شما با ما هستید. من همه شما را حرمت میکنم. ناز میبینم. رحمت که در واتساپ می نویسین میپرسین بخشش که جواب دادن نمیتونم لیکن همش میبینم. برای مصلحتاتون برای دوروایی که نویسین هزار رحمت همه تون. همه کسا در پناه الله مهربان.